नदीर जो निरंतर प्रवाह से समुद्र रे जाइकी मिसुची से मशा जन्म हुए से पानी पचे ना चेतना को सीमित रखा द्वारा आमर भयटा जन्म होता है जिते अनंत असीम भगवान को चेतना सहित आम निजक सम्मिलित करूँ सेतेबेले आम निर्भय हो पारू से आधुनिक विज्ञान रे चिकित्सक मैंने ध्यान करने को कहले जे आपण ईश्वर को ध्यान करंतु किछ समय ध्यान करंतु कहीं नमस्कार जय जगन्नाथ। जो कार्यक्रम माध्यम रे आपण निज समस्यार समाधान खोजिछंती संपूर्ण मूलरू ताहा आपण प्रिय कार्यक्रम मन तोहर निज गुरु आजिर अध्याय को आपण मानकु अंतर भरी स्वागत करुचे। आज एमिति एक कथा को नहीं मो मन रे प्रश्न एवं आपण मानक मन रे भी निश्चय थिबो एमिति गोटे कथा जहा उठिबा ठारू सोइबा पर्यंत एवं सोइबा ठारू उठिबा पर्यंत आम सांगरे थाए आमे तांको देखि पारुना ताकू दूरेई पारुना ताकू भल पाउना ताकू दूरेई दबा को चाहूँ प्रति मुहूर्त से किंतु आम सांगरे थाए आमे खाइला बेले थाए आमे सोइला बेले थाए आमे गाड़ी चलेला बेले थाए आमे ऑफिस गला बेले थाए आमे स्कूल गला बेले थाए आमे गाड़ी चलेला बेले थाए आमे संपर्क जोड़िला बेले थाए संपर्क भांगिला बेले थाए से कथाटी होची भय। आमे समस्ते भाबू जे आमे एक निर्भय जीवन जीवु आमे क्या डरबुनि आमे कर्म को भी भय करू बेले बेले वास्तव में भयर केते आवश्यकता ए भय को दूरेई हबार बाट कौन 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 सूत्र को आपणई नेले ए भय आमठारु दूर हो जीवो आपण सब बेले एक भाबुथिबे कौन कले मु क्या डरबिनी ए प्रश्नर समाधान खोजिबा पई आसंत स्वागत करिबा आपणकर प्रिय नमस्य और समाधान सरल सूत्र बांटुथिबा बाबाजी सनत सुजातानंद जी महाराज को आउ तांको ठारू ए समाधान खोजिबा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बाबा मु जेमिति कहूथिली ये डर बा भय आम सहित जन्मरू जोड़ी हेकि अछि माने आमको जन्म कला बेले भी माँ बापा भी डरिछंती जन्म भलरे हे जिवो तो ना किछि अघटन घटी जिवो तो जन्म ठारू हेतु पाइबा ठारू मृत्यु पर्यंत शोइले भी मन में गोटे डर नहीं कि सोचु खाली उठिले कौन हम आसले डर कहीं आसे ये डर कौन भूमिका सी कहीं आम जीवन में अच्छी आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्यर ये जो चारिटा मौलिक प्रवृत्ति ये सेथिपाई ये प्रत्येक मनुष्यर जीवकोश जो जीन को नांदी कि गुणसूत्र ये ता भितर गुंफित होइकी अच्छी भय तो समुदाय जगत ही भयर आश्रित होइकी अच्छी तैत्तरीय उपनिषद रे से कहउचंती भीषास्मात् बातः पवते भीषदेति सूर्य ये जो मैंने पवन बहुचंती जहाँ को आमर भक्त कवि मधुसूदन राव कहले जे तोहर आज्ञारे पवन सर्वत्र करे विचरण अग्नि तोहर आदेश रे उत्ताप तेज दान करे ताकू से आदेश बोली कहउचंती किंतु उपनिषद ताकू भय बोली कहिचंती भीषास्मात् बातः पवते जे परमेश्वर परमात्मा को भय रे ये पवन बहुची तो भय बोली जो जिनिसटी जे सबुठी उपस्थित अछंती तो ये भय तत्वटी तार गोटे सृष्टि से गोटे मौलिक प्रवृत्ति तेणु प्रत्येक जीव पाखरे भय तार मौलिक प्रवृत्ति भाव में उपस्थित अच्छी याकू अतिक्रम करी गले सेतेबेले अभय सत्व संशुद्धि त्याग शांति पैसुनम ये गोटे दैवी संपद भय कौठु आसे भयर उत्स होची तम गुण सत्व रज तम जो तीन गुण ये तीन गुण भितरे भय होची तामसिक अर्थात मु जेतेले भय करुछि मु जानिबी मो भितरे तम गुणर वृद्धि पाउछि तेणु अभयं सत्व संशुद्धि त्याग शांति पैसुनम इत्यादि जो दैवी संपद गुड़िक भगवान वर्णना कले ताकू वर्णना करि सारिकी कहउचंती अर्जुन को जे मा सुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव जे तुम्हें भय करवा दरकार नहीं तुम्हें दैवी संपद नहीं कि जन्म होइछ अर्थात जीए जेते बेले अन्य को अभय देइछि से जेतेबेले निजे निर्भय हो पारिछि मु जेतेबेले अन्य को अभय देई नाही अभय पाइबा मोर अधिकार नुहे
ତେଣୁ ଅଭୟଂ ମିତ୍ରାଦ ଅଭୟଂ ଅମିତ୍ରାଦ ଯେଉଁ ବେଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଜଣେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଅଭୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ଗୋଟେ ବିଲେଇକି ଧରି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ। ସେ ବିଲେଇ ଜମା ସେ ମୂଷାକୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକଥା ପରଖିତ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ମୂଷାକୁ ଅଭୟ ମିଳିଲା। କାଳିଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଲ୍ୟାମ୍ଭୋଭି ପବନ ଚପଳେଇ ସାକ୍ଷୀନ ଧୌତ ମୂଳା ଭିନ୍ନ ରାଗ କିଶଳୟରୁ ଚା ମ୍ୟୁଜ ଧୂମଦ୍ଗମେନ ଏତେ ଚାରବା ଗୋପବନ ଭୁବି ଛିନ୍ନ ଦର୍ଭାଙ୍କୁରାୟାମ ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ଚରତି ହେଚୃଣ ସାଦବଳେ ସୁକରଙ୍ଗ୍ୟ। ସେଇଠି ବାଘମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହରିଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇକି ଚରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଘ ମୃଗ ଏକା ଘାଟରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ, ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ସେଇ ଋଷିମାନେ ତ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମାଷ୍ଟର କି ଗୋଟିଏ କୁଞ୍ଚିକାଠି ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଚାବିକାଠି ଖୋଲେ। ଯେ ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିର୍ଭୟ ରହିପାରିବା, ଭୟରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧା ମନ୍ମୟା ମାମୋପାଶ୍ରିତା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମନ୍ମୟା, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଗ ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବିଗତ ସେଇଆ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ସେଇଆ, କେମିତି ଅଭୟ ହେଇକି ସର୍ବତ୍ର ରହିବ। ତ ତେଣୁ ଭୟ ଯାହା ତାର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ତମ, କ୍ଷୁଦ୍ରତା। ଗୋଟେ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ଯେଉଁ ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ ସେ ହ୍ରଦ ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ମଶା ଜନ୍ମିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରବାହରେ ନଦୀରେ କେବେ ମଶା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ନିରନ୍ତରତା, ନଦୀର ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମିଶୁଛି, ସେଥିରେ ମଶା ଜନ୍ମ ହୁଏନି, ସେ ପାଣି ପଚେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିଆଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଟୁବି ଗାଡ଼ୁଆ, ପଲ୍ୱଳ ଯାହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପାଦେ ପାଣି, ତ ସେଥିରେ ମଶା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଚେତନାକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୟଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଭୟ ହେଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିଲେଣି ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭାବିପାରିଲେ କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ନିର୍ଭୟ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଭୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ସହିତ, ସେ ପରମ ସତ୍ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୀମିତତା ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆମେ ଅଭୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଚାପ ଏବଂ ଭୟ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ, ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭୟ ଆସେ, ଆଉ ମାନେ ଭୟରୁ ହିଁ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମୋତେ ମୋର ବସ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ମୋର ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କାମ ନ କଲି, ତାହେଲେ ମୋ ଶିଷ୍ୟର ମୋର ମାନେ ଯେଉଁ CCR ସିଏ ଲେଖିଦେବେ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତ ଯେତିକି ଆଜିକାଲି ମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଚାପ, ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ତାକୁ ଅଫିସରୁ ଧରିକି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ବସିକି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଭୟ, ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଚାପ, ଆଉ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ରୋଗ। ତେଣୁ ଚାପମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଭୟମୁକ୍ତ ବି ହେଇପାରିବା। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଭୟମୁକ୍ତ ହେଲେ ଚାପମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଭୟମୁକ୍ତ ହେଲେ ଚାପମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ଭୟ ଯଦି ସେତିକି ନ ଦିଆଯାଏ, ସେତିକି ମାନେ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ବାହାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ମଣିଷର ସମୟ ଯଦି ହରଣ କରି ନ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଟିକେ ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବ ଓ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ରୋଗମୁକ୍ତ ବି ରହିବ। ଏବେ ଭୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଭୟ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ବାଘର ଫାଗକୁ ଭୟ ଥାଏ, ଫାଗର ବାଘକୁ ଭୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ପରିବାର ଭିତରେ ସେଇ କଥା ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱ ବା ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି, ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବୟସ୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ, ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରବତ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁବେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଏବେକାର ଘଟଣା,
ଢେଙ୍କାନାଳର ଝିଅ ପିଲାଟି, ସିଏ ତାର ବାପା ବୟସର ଲୋକ ସହିତ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁ ଯିବା କଥା ଡେଇଁଗଲା, ତାକୁ ଡେଇଁ ଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା, ଯେଉଁ ଗ୍ଲାନି ବୋଧରେ ସିଏ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲାନି। ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ମାନେ ଏତେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା, ସେ ବିଚାରୀ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ମରିଗଲା। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ତାର ନିଜ ଜୀବନ ଗଲା, ଘର ଯେଉଁ ବାପା ମା ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଇଏ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ରାଜିରେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲୋକଟି ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ତ ଯିଏ ଯାହାର ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ନେଇକି ଜଗତକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟିକୁ ଯଦି ନ ଡେଇଁବେ, ତାହେଲେ ଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରଖେ, ସେ ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ନିଶ୍ଚିତ, ବା ନିଶ୍ଚିତ। ଜୀବନ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଓଲଟି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହେଇଯାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ସୂଚନା ନା ଶୁଭ ସୂଚନା? ନା, ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ଇଏ ବିଲକୁଲ ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଭୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସବୁବେଳେ କାମ୍ୟ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ବରଂ ସବୁବେଳେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଭୟଟି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେତିକି କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରୁ ଦୂର ହେଇଯାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାଟା ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏବେ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହାନି ହେଇକି ଯେଉଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଭୟଟା ଥିଲେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଅବଧାନଙ୍କ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଟା ଆମର କମି କମି ଆମର ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର। ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶୈଳୀ ଥିଲା ଲାଳୟତ ପଞ୍ଚବର୍ଷାଣି 10 ବର୍ଷାଣି ତାଡ଼ୟତ ପ୍ରାପ୍ତେ ଷୋଡ଼ଶ ବୟସୀ ପୁତ୍ରଂ ମିତ୍ର ବଦାଚରେତ। ପ୍ରାଚୀନ ଶୈଳୀ ଏଇଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ବିବେକ ହରାଇଲେ, ପିଲାକୁ ବାଡ଼ଉ ତାକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ପକାଇଲେ, ବା ତାକୁ ପୁରା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡଟା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆକ୍ରୋଶ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମର ସଚିବ ମାନେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଅଛି। ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଛତରାମି କଲେ, ସିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ତେଣୁ ଏଠି ଚରିତ୍ର ସଜଡ଼ା ହେବ ବଦଳରେ ଚରିତ୍ର ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏନି, ଫଁ କରିବ କିନ୍ତୁ ଦଂଶିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ରଖାଯିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ସେଠି ଲେଖା ହେଲା, ପିଲାଟିଏ ଅପରାଧ କଲେ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କିଛି କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ କେଉଁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା? ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ହେଇପାରିନି, କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ସେଠି ବିଚରା ଶିକ୍ଷକ ବିଚରା। ଯଦି ଏ ଭୟକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣିବା, ତା ପ୍ରତି ଆମର ଭୟ ରହିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବାଗଭଟ୍ଟ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଜଳତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆସିକି ରାବିଲା। ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଆସିକି ରାବୁଛନ୍ତି, କାରୁ କାରୁ କାରୁ। ଇଏ ଋଷି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରୋଗ କ'ଣ, ରୋଗ କ'ଣ, ରୋଗ କ'ଣ। ଇଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହିତ ଭୁକ୍ ମିତ ଭୁକ୍ ରିତ ଭୁକ୍ ନିରୁକ୍ ନିରୁକ୍ ନିରୁକ୍। ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଗଲେ। ତ ଭୟ କରିକି ଖାଇବା କଥା। ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାନେ ସଭାରେ ବସିଥିବେ, ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ କଠୋର ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ, ପୁରା ଓଜନ କରିକି 100 ଗ୍ରାମ ତ 100 ଗ୍ରାମ ପୁରା ଓଜନ କରିକି ପାଇବେ, ଛୋଟ ନିକ୍ତିଟେ ରଖିଥିବେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଆହାରରେ, ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ 4ଟା ମୌଳିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆମ ଆହାରରେ ଯଦି ଆମେ ହିତ ମିତ ଆଉ ଋତ এই 3 ପ୍ରକାରରେ ଖାଇବୁ, ଆମେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ହିତ ଯାହା ଦେହକୁ ହିତ, ମିତ ମାପିକି, ଆଉ ଋତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଋତ ମାନେ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଯଦି ଅସତ୍ୟ ଉପାର୍ଜନରେ ଖାଇଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ ରୋଗ ହେବ। କର୍ମଜଂ ପାପମାତ୍ରଂ ହି ବ୍ୟାଧି ରୂପେଣ ବାଧତେ। ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ପାପ କରିକି ଯଦି ଆଣିଲି ଘରକୁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକ ନା ପାପ ଧନ କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଉପୁରି।
अरे उपरी कौन ये पाप धन या स्वीकार करवा उचित जे पाप पाप बोली स्वीकार कले ग्लानिटा भितर रहिबो को दिन ना को दिन ये लोभ छाड़ी जीवो ताहले आमे एमिति कहि परिया जे पाप प्रति भय रहबा उचित निश्चित भय रहिबा उचित पापर फल जे जीवन में भोगनी से कथा नुह पाप बाप बाप कर अनुधावन कर तार फल निश्चय भोगवाक पड़ो ये जन्म हो तो पर जन्म हो तेणु यार अनेक दृष्टांत अच्छी तेणु पाप को निश्चय भय करवा दरकार पाप जो तत्वटा कॉन्सेप्ट यहीटा जो आधुनिक मनरू उठी जाऊँगी याकू नहीं कि आमर सीएस लुइस बोली जड़े गत शताब्दीर चिंतक थिले बहुत सुंदर सुंदर बही लिखिं आबोलिशन ऑफ मैन गोटे तांकर सुंदर बही से गोटे नास्तिक परिवार रे जन्म होते यूरोप रे तापर सी धीरे धीरे ईश्वरवादी होकि चर्च रे आसिक संयुक्त होती सी कहते जदि जदि उच्च आदर्श गुड़ी को सम्मान और भय न करे मनीष ताहले सी कौन कर ना ता जीवन रे से सब नकारात्मक तत्व गुड़ी को पूजा कर से आदर माने से जिनस गुड़ी को आदरी नब ताकू जदि माने जमिति गोटे शारीरिक क्षुधा अच्छी सेमती गोटे मानसिक प्राणिक आध्यात्मिक क्षुधा भी अच्छी आमे जदि ताकू खाद्य दबानी ताहले से विष खाईदेव इफ यू डिनाय फूड देन इट विल गबल पॉइजन सीएस लुइस कहते तेणु आमको भय थिले ही भयात भक्ति भावरू केते जन को भक्ति हुए भयात भक्ति श्रेष्ठ रे बड़ ठाकुरे मारी पकेबे तेणु भक्ति भयरू आसूची भावरू बहुत कम सेमिति अधिकारी जीव पाखे बाबाजी सनत सदानंद जी कौन कहे भावरू भक्ति आसिया उचित ना भयरू भक्ति आसिया उचित निश्चित भाव में भावरू भक्ति आसवाटा हूँ माने कौन ऋतुपक्व पणस आउ जोटा भयरू भक्ति से विधामरा पणस निश्चित भाव में किंतु जेतेबेले भाव हेनी सेतेबेले भयर कथाटी चलिले धीरे धीरे जमती माने अनेक जन्मर तपफल जो कहुच्छी जो मैंने इभोल्यूशन जानी विवर्तनवाद जानी से मैंने जानी जे पत्थरटा माटी होबाकू केते लक्ष वर्ष समय नहीं ठीक से भली गोटे एककोशी प्राणी आज गोटे मस्तिष्कवान विचारवान विवेकवान मनीष तैयारी होबारे केते समय लगी विवर्तनवाद जो मैंने जानी से मैंने जानी ठीक से भली शारीरिक विवर्तन भली मानसिक विवर्तन प्रत्येक मनीषर अनिवार्य से सही बाटरे जीवाकू बाध्य ताकू निश्चय दिने विवेक वैराग्यर बाट ही होबाकू पड़िबो तो से बाटरे जीवा बेले जदि भावरे भक्ति होनी प्रथमे वैधि भक्तिटा भयरू होता आपण प्रत्येक प्रश्न एक सरल समाधान करी जाउछन्ती जे कोठी भयर आवश्यकता अछि आ कोठी भयर आवश्यकता नाही जेमती आमे भयरू जदि हमर भावरू भक्ति ही पर नाही अंततः भयरू भक्ति की भक्ति पाखरे पहुंच जीवा किंतु खाद्य प्रति भय रहिबा उचित निश्चित कारण आमे हित मित और ऋतरे खाइबा उचित ए भय रहिबा उचित समस्त कथा कथा के कहउछन्ती आमे विज्ञान जुगर लोक गोटे साइंटिफिक टेम्परामेंट कौन साइंटिफिक टेम्परामेंट जो विज्ञान सुलभ दृष्टि कहीं आमे खाई कि एतिकी रोग करूछु माने आमे जदि सेतिकी न खांतु ताहले आमे सेतिकी माने दान रे व्यवहार करिपारंतु कौन भी कौथिरे व्यवहार करिपारंतु तेणु आमे जो माने अजथा अखाद्य खाइकी रोग करूछु आमे निजे ए देशर माने अहित करूछु तेणु जदि मु मापी चुपी की खाई मो आहार को मु भय करे ताहले भी एटा गोटे बड़ कथा जो बाबाजी मैंने आमर कहती बाबा तुम्हें एकादशी दिन आहार टी त्याग कर दियो जहाद्वारा कहीं जड़े अभुक्त प्राणी ताकू पाइपर तो आमे तो आमर धन अच्छी बोली आमे गुड़ाए खाईजु पुणी ए देहरु मेद को झड़ेवा पुणी औषध खाइबु प्रथमे खाई पाप कलु पुणी औषध खाई पाप कलु दीवार खर्च कलु अथच से उभय खर्च को आमे कहापाई को आवश्यक कहार अच्छी को गरीब लोक को मैंने कहार हिताधिकारी किए क्या आम दे पारिथान्तु कौन सी कथार आम भलरे गोटे सुंदर खर्च कर पारिथान्तु किंतु सेटा आमर देखिए आउ होनी भय और सचेतनता या भीतर पार्थक्य कौन निश्चित भय होची तमसारू आसूची जो उत्स कही तार गुणत्रय विभाग अच्छी भगवान वर्णना करुँच सचेतनता जो जागरूकता ये हूँ सात्विक गुणर लक्षण किंतु भय हूँ तम गुणर लक्षण सचेतन जी थी सी गतिशील चरैवेति सूर्य श्रमाण पश्य जन्न तंद्रयते चरण सी चलुथिबो
किंतु भय जी तार ग्लानि सेठी काले हब न हब कौन करी निरुत्साहिता जो गोटे स्थिति आसी जाए से ताकू जड़ता को नहीं जाए व्यक्ति की। तेणु भय को त्याग करने को हेले पाप को त्याग करने को हम कहीं ना पाप कले ही भय आसे। तेणु पाप को त्याग करी जदि मु सत्य चलिबी धर्म रे चलिबी ताहले मु भयरू मुक्त हो पारि। आलोचना को रखिया समय तो हाथ ठारिलानी किंतु सारा जीवनर भय को एतिकी कम समय मध्य केबे आलोचना करी हबो नाही। मो मनरे भी अनेक प्रश्न अच्छी आपण मानक मनरे भी थिबो। आजिर अध्याय केवल आम एठी पहुंची पारिले ए निर्यास रे ए शेष कथार ए उपसंहार रे पहुंची पारिले जे सचेतन रहिले आम एक निर्भय जीवन जी पारिबा। बिना सचेतनतारे आम निर्भय जीवन जी पारिबा नाही। आम पाप प्रति सचेतन हबा, आम खाद्य प्रति सचेतन हबा, आम संपर्क प्रति सचेतन हबा ताहले हमको भय ग्रास करिवो नाही। आम माप चुपी जीवन को आगु को नहीं पारिबा। किंतु आहुरी अनेक भयर कारण अछि। मो भितर भी से प्रश्न अछि। ए प्रश्न को आम आलोचना करिबा। बाबाजी को निवेदन रखिबा आगामी सप्ताह रे आम सहित रहिबे आउ किछि भयर प्रश्न को समाधान करिबा पाई। ए प्रतिश्रुति नहीं आज अध्याय को एठी रखुछि। नमस्कार। जय जगन्नाथ।